أزول نشوف يسون تدويلت ثنقالوث نص كواس تدويلت عند على نعرض يوكل نجتمعوا غفين يعدلنا ذوك سكواس كين زوج آلاف واثناش المقل داغنا شدي تدون ذوك سكواس زوج آلاف وثلطاش دوك حريش وسين أدن مليل لا قدور سقي دحماني لا غاش قروش ما جيت سي حسين ديم دوكالنا يقدشني لنا الساكيني غادنا دوك حريش كاع من زودان أدن مليل لا نصر زلف لك نصر زلف لاون محمد بكير زلف لا زول محمد زول ولك غادي تولين ماسين فركالا زلف لا زلف لا كنت زلف لاون محمد أكني ودنا نعرضي وكنا نولي غشوي ضرام دوك سكواس كين زوج آلاف واثناش تفدو سماسين لا شوك دي قيمن سكواس زوج آلاف واثناش ماسين ماشي دي قيمن كنا قيمار لو بلوز امبورطون اني خدمن لي تواريك دو لا زواد le MNLA c'est historique pour Temazra pour le combat Amazigh pour la première fois que Imaziran vgsen di wakin dawin thimoun ithmournsen. Donc le MNLA a libéré la Zawad, il a déclaré l'indépendance de la Zawad. Maintenant, reste à le concrétiser. Malheureusement, le monde entier est contre nous, mais on va se battre jusqu'au bout. Hein. Mais de toute façon, ça restera dans l'histoire. En 2012, une composante des Imazighan ont osé aller poser la bonne question, à savoir libérer leur territoire. Mohamed Bakir, je vais dire que je vais d'abord, c'est la fin du monde. C'est déjà quelque chose. La fin du monde. Les Mayas, c'est déjà quelque chose. Non, il y a beaucoup de choses à retenir de l'année de 2012. Donc, c'est المرات تفرن إني قدران ديت مورت أين فيجنت أين ثبتت aussi c'est ce qu'elles ont confirmé comme nature du pouvoir comme enjeu politique ديت مورت etc. Les batailles elles sont nombreuses aussi. Il y a beaucoup de batailles. تجي دينا ماسين. Donc l'histoire aux Zawad, la situation au niveau des différents pays d'Afrique du Nord, de l'Égypte, de la Syrie, de la Libye, de Tunis. Donc c'est une année riche en événements. ايش مور يفرين هذا تحضر بالك يوسف قاس ديت الدول نصر كارغوري بلا ما عاود عاد كاين يدنا دوك لاقينا شو كان يطفن الاول هنا كوساكي جوج 2012 c'est celle aussi qui se rend à la recrudescence l'insécurité سمورت القبائل عندها من زرع سيكلتهم زورو سيجي زي كيدنابين كانت ولا برا كيدنابين ومام طونغان دل مكتي حمد سليمانه ودل مكتي برا غيلاس حاجو وين داني الكل دونك سي الحاجه نيرون سي البوريسمون encore une fois c'est comme si en 2012 يثنرنا لو بويسمون يثنرنا لانسيكوريتي تمورت القبائل سي فريمون ذا كي يتفنوا لها وين كاينين اين كارزنا كان ساعه ثمورت القبائل ثمورت الجزائر ثمزا دوك نبدا ساكين نجمليت انت ساكين اتنبدو ما تفغام ستمازيغ قبل نوغال غار 50 سكواسن تمورت من الجزائر الساكير ماني غاون سكواسن 2012 ذا شو مكان ساعه مازيغ في مازغا في الماروك في لا ليبي في تونس زرعا كنا غار ثقرا بوغوري دين ديسمبر بدان صغار تمازيغ يوث نتذوكليت صغار تمازيغ في ثمورت تونس بضنا دي سالن ثقرا كان الدور تاع غينيا في ثمورت من الجزائر تسدوث من داوث لا كونستيتيسيون 2013 ولا شو دي تمسينا في تمازيغ ماسي تمازيغ في تمازغا في الجزائر سكواس 2012 من قرني تغاري سكواس نعد Alors كده في مزغا الجزائر كتنزل de côté نجي واحد الجزائر voilà exactement je me sens pas du tout concerné vraiment par encore moins par les 50 ans ce qu'on appelle les 50 ans d'Algérie parce que c'est quand même bon je vais dire un petit mot là-dessus les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie moi je parlerai plutôt des 50 ans hein, si je reste en Kabylie des 50 ans de cohabitation impossible entre les Kabylie et l'État algérien ça c'est quand même un fait, il faut le, hein, on peut pas le nier. Non, juste, 50 ans, 50 ans, il faut quand même qu'on remette les choses. Il n'y a pas eu d'indépendance, hein, il y a eu juste départ d'un colonialisme et son remplacement par un autre colonialisme interne, hein, qui est le régime algérien. Voilà. Sinon, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui se passe dans le monde amazigh. Hein, y compris en Kabylie, bien sûr, parce que la Kabylie, ça fait partie de cette Amazra. Est-ce que notre ami vient de souligner, c'est vrai, c'est très important, mais cette insécurité de la Kabylie, cette menace de la Kabylie, ça a commencé en 63, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, et ça continue, hein, et ça prend de l'ampleur. Effectivement, il a raison de le souligner. Mais aujourd'hui, bon, effectivement, Tamazight, c'est devenu incontournable en Afrique du Nord, notamment
au niveau des grands pôles, hein, la Mazra occidentale qu'on appelle le Maroc, et puis la Mazra centrale qu'on appelle Algérie, et puis maintenant avec le renouveau de la Libye, donc Tamazight, ça devient incontournable. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que si l'État algérien a cédé aux pressions de la Kabylie, hein, des années 80, des années 90, en arrivant jusqu'à faire en sorte que Tamazight soit langue nationale, qui n'a rien changé au statut de la langue, la monarchie marocaine a anticipé, elle a été plus loin que l'État algérien en officialisant Tamazight, c'est-à-dire en faisant en sorte que Tamazight soit langue officielle dans la constitution marocaine. Alors aujourd'hui d'ailleurs on voit que les Algériens et les Marocains, ils essaient un peu, je pense, hein, ils vont rentrer dans une sorte de concurrence qui va faire plus que l'autre. Et puis l'arrivée de l'émergence de Tamazight en Libye, et puis bien sûr en Tunisie aussi, ça il ne faut pas le négliger, ça a fait qu'aujourd'hui la question Tamazight est devenue vraiment un fait incontournable dans toute l'Afrique du Nord. Bon, je ne parle pas de l'Azawad, ça c'est une autre question, parce que là, donc d'un côté, on voit que les États, les régimes cèdent et ils essayent de faire quelque chose pour domestiquer le mouvement Tamazight, mais de l'autre, il n'y a pas d'avancée réelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites par ces systèmes pour piéger justement le mouvement Tamazight. Mohamed, الساقي ندمر سينا في الجزائر والماروك ما كنا نيتينو فينشيت مع سانت ثارنا de la Libye على حسب وكنا نوالا صنفرنت من دوث لو بروجي لا كونستيتيسيون اتيلي Tamazight توث لي تنصيف لونغ اوفيسيال الجزائر عاود نيت من دوث وكسوكا ساكن 2013 ديت ستون تزمر بعد مثل هذه الماروك هذه لا ليبي زمر لا تسوفان ثمن دوث ولاش دي Tamazight توث لي تنصيف أصبر كلش ما إلا فاش تاقي نو كان مون افي لي شوز امبورطونت دي تبان شويه بون دابور ايني لاندا ضروري وريت من ستاره دونك سا سي كوم امبورطون ابري توت لي زيفور دو نيغاسيون اكسيتيرا هذيك مولاي كيما يدير لنا Tamazight وثمو تاعنا مي اون ميم طون Tamazight elle a une diversité, elle a des réalités plurielles, etc. Et il faudrait une prise en charge qui garantisse son avenir. Donc soit une standardisation, soit une promotion des différentes variantes. Donc il y a beaucoup de choix qui restent à faire. Mais ce qu'il va dire, c'est que le sort de tous les Inagin, de tous les Tagin, ça dépend de qui toi la RZ, il est lié à la nature des pouvoirs, à la nature des États et aux formes d'organisation politico-administrative. Donc c'est de grands chantiers, c'est pas seulement des chantiers qui sont liés à l'identité, c'est pas seulement des chantiers qui sont liés à la culture, mais c'est des chantiers qui sont liés aussi aux questions institutionnelles, aux questions d'intégration, que ce soit d'intégration étatique, que ce soit d'intégration régionale. C'est de très grands chantiers, il faut énormément de force pour faire avancer les choses. نصر ولادي في مورث القبائل ثورة ومش تحمر غطاس مورث القبائل ممكن هي يواشو وتقارنا راه طاسي مزدان مورث القبائل ماشي مزيش يوسف مراحيم ضمرا مزورون سقاموني انتي موزها يعني كازال 240,000 قملاني قارن Tamazight ديال الجزائر مرة ثوقت سيديسات في مورث القبائل وقبل كانت الدوغالا واستقساي كينيك كانت لا ريبوندي على شطوها في Tamazight اون جينيرال اماكن توالي منو في Tamazight كوسميت يخلقوا منو في Tamazight ماشي اللي كان يخلق اشاك فوا ثمورث القبائل تاع احريش كيزم منو عاكينا سيوضو منو عاكي اشاك فوا ما كيدنقا il était vraiment à l'avant-garde et tant mieux d'ailleurs في ثمورث القبائل tant mieux Tamazight en général donc والثاني سميتنا في Tamazight d'un point de vue culturel c'était ça vraiment au début hein les années 80 c'était Aouchan ou c'était Snen c'est vraiment نتنا في Tamazight باش كنا نتيغري dans un cadre national مقارنة نصر voilà شولفن voilà شولفن donc تنا nous même temps قالنا on va l'intégrer dans le cadre national donc احريشه منزو الا احريشه لسان في vraiment في Tamazight et tout معنا ذي غاميال ثيكلت ما كيتقرا توجور ثمورث القبائل نتسكتين او دوفون دو لا سين تولا بوزي اون كيستيون في كاد استقسي ساعه زال مقاب اسكو لو فات كو Tamazight ما تصارى تنصيف
On n'a pas protégé le patrimoine, l'identité, parce que c'est une dimension, c'est une identité, c'est une culture. Donc, se poser une autre question beaucoup plus importante, c'est est-ce que le fait que tu es juste est-ce que c'est suffisant pour chaque le patrimoine sera reconnu. Donc, tout fait de il a un cadre administratif, un cadre étatique bien précis. باش كنا دي تفونشاج الشغل ذا الميد نبوثوران توالير كيرند pour des autonomies régionales en quelque sorte. Est-ce que ماشي الدولة نتمازير وين دا هضر الا سمازير اسكو ماشي الدولة ثاقي زمرنا تتفون شارج هكا بغاك نسقسيك كان في ثمورة القبائل العامين نقيم فلاس دونس اسمي لي يدير اسمي تجمع ثارنا وثارن تعرف كل شيء يتسارو استعرف je suis la seule opposition. Maintenant en Algérie, il a le RCD dans l'Assemblée nationale, ça donne pour arabiser. Tout le monde est dans le FFS, نزمن لو اللي قارن داين ولا نساوي دا مازال ثمور في القبائل مازال اون اوبوزيسيون مازال ثم التقسيم يثمور في القبائل اوبوزيسيون بوليتيكا يثمور في القبائل ناتوغال كيف اما نتساثم ثمي وين يظن نتمور واحد تمسك ماشي ذيك كيفان مونافي ماشي ذيك كيفان يدغفل دي فردان تبان يدغفل c'est les positionnements des différentes formations d'opposition qui posent problème. شو غير اختار انواع اللي باللي افري دي تبان على الساقين سندثني يصوت لنا دي زامباس يصوت لنا دا وغنستعرفن افيك لي بارتي دو بوفوار خدم يدسان على ليميت يكتوسوا يوغل لي بارتي دو بوفوار كتوسوا دونك لا il faut un constat d'échec. Le constat d'échec il doit être fait. ما تولي هذا مزول يمكن تخدم tu as des hauts et tu as des bas, tu as des moments de mobilisation et tu as des moments de reflux et des moments difficiles, des impasses, etc. Peut-être qu'on est dans une impasse, mais ça ne veut pas dire que les forces du changement d'Ithmourt et les forces qui portent un projet d'une Algérie plurielle, démocratique, sont éliminés totalement. Le mois qui fait كان يثمر في القبائل لان شكون هذا ساكن يثمر لنا من مساده في الارسد اللي فسد نرنو الماك C'est que ce que je peux dire, c'est que les gens qui font la question, ils font la question, les قبائل هذين. Cela normalement كيفار un mouvement qui s'est nommé la question, il a pris ma décision de rachat de fois, il m'a bon كقليل بعيد سيلي وزري غالا. Je vais dire يوث الحاجة c'est que le MAC ça fait depuis 2001 le mérite qu'il a c'est que il a coupé avec cette idée d'attachement à l'Algérie, de nationalisme algérien, ça. Donc cette idée de nationalisme algérien, l'Algérie c'est ça, de rêve d'une Algérie démocratique qui va assurer les droits de tous les Algériens, on ne sait pas quoi. Le MAC qui est venu la casser, c'est déjà bien, c'est son mérite, hein, parce qu'il est temps qu'il m'azère de façon d'Ivronil, pour là dans ce cas, le Qbaïl, il faut qu'il, je pense, hein, il faut qu'on arrête de caroir en l'Algérie. L'Algérie est une création de la France. Hein. Avant la France, l'Algérie n'existait pas. Les frontières étaient une création, une fabrication artificielle de la France. La Kabylie n'a jamais été liée à ces régions-là qui sont l'Algérie aujourd'hui. Donc maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu pendant la colonisation. Il y a eu la guerre dite d'indépendance. Hein, qui a abouti à l'indépendance de cette Algérie qui a été créée par la France en 62. Les conséquences de cette indépendance, on les a vécues, la Kabylie les a subies, les a vécues un an après, puisqu'en 63, il ne faut pas l'oublier. Moi, je le dirai tout le temps, hein, parce qu'on a tendance à oublier ça. Il faut le dire surtout aux générations qui n'ont pas vécu ça et qui ne le savent pas. En 63, l'armée algérienne est venue au Kabylie, il a violé, il a massacré, il a torturé, il a fait tout ce qu'un colonialisme fait dans une colonie. Et depuis 63, les relations entre la Kabylie et l'Algérie n'ont jamais été bonnes. Au contraire, elles ont été toujours compliquées. Et la Kabylie a toujours subi cet État algérien. Et jusqu'en 2001, l'État algérien
a réagi face à un mouvement pacifique par les armes. Voilà, donc non, c'est qu'il y a des visions qui peuvent être des visions passionnelles, qui peuvent être compréhensibles avec le dîner qu'il y a des morts, etc., mais qui ne reflètent pas la réalité en vérité. Elles sont compréhensibles en ce qu'elles sont un réflexe de défense par rapport au déni identitaire, par rapport à l'hégémonie arabiste et islamiste de mais en vérité, elle ne peut pas porter de solution. C'est que زمان تهضر في تموت القبائل وزمان تهضر في القبائل ما إلا تشد ضمانك كان تموت القبائل ما تولي تموت الجزائر ساقي القبائل ils sont partout تروح دار الشرق دي مدوروش دي كسدراتان etc. tu as des villages entiers de القبائل عندنا في قسنطينة تروح دار الجهة نصول l'Est, Ghilizan, etc. Tu as des villages entiers, c'est vraiment... on ne peut pas, parce que réellement, si on veut réellement réfléchir, on ne peut pas faire l'impasse sur ces choses-là. C'est de l'ordre de 30% de la population qui est kabyle. Donc ces gens-là, il faudrait qu'on sache comment quel est leur sort. Ça veut dire c'est une diaspora des تموت القبائل des تموت الجزائر إلى قدر نجمع دار تموت القبائل. Donc il faut faire la part des choses. À mon avis, il faut faire la part des choses. Il y a un ressentiment qui est compréhensible parce qu'il y a une négation qui est réelle et l'arabisme et l'islamisme ne sont pas le nationalisme algérien. Et d'un autre côté, il faut qu'on regarde la réalité telle qu'elle est pour construire, pour trouver réellement des solutions. À chaque fois, on sera toujours la nation, l'État algérien et tout. Chacun كان دار سيريري فاش تاقي ذاكني منو وني تناغنا في مورثيس خاطر ثمورث القبائل ثمورث ستيماديس وني تناغنا في مورثيس ويتناغنا les sentiments, c'est vrai, parce que mais parce qu'il a des ambitions politiques, parce qu'il يزرع باللي اكل لي زانغريديون باش كنا بور فوندر ان ايطا ثاني هذاكيا وجدن دونك ماشي ذا خلقتي دي خلق نو فاتي ديجا نكونوا ولاش اون ريان انفونتي كانت دوغالا في لا ناسيون الجيريان بلا ما ذاك لا طلع ذاك واش تاقي سي فري كو سانغارو ولا فوالا الا قد المسلا فاش تاقي سانغارو ولا مشتا واطا سميو طرا مشتا تاكل ولا مشتا شغل افون لي زاني 54 هكا مسفهمنا وكيموسوا غناو ان جينيرال سورتو لي زانتيليكتوال يلان يمرني يسوق تيدسن مسفهمنا كذا كن ولاش لا ناسيون الجيريان بلا ما نعاود نتخمم فرحة عباس بلا ما نعاود نتخمم لي ميليتون نيرون سي فري كو كي دو لو 1er نوفمبر هكا خاصو لما متفقنا فلاس هاد المكذاني علينا في مازيغ علينا في مورث الجزائر يراسن بناو عليه لايماش مباركات منقلات حموده ويجي جامي داير نتسدر ثنيده خاطر سينيناكم دا كنا ماسي نتسدر لو اف اف اس وذي يموتني لو اف اف اس مي مام ويغوتني نتسدر هذا يعني سي تري امبورطون ساشون كو سي دي ميليتون تري امبورطون Non, la guerre 63. Voilà. D'accord. Ok, c'est pas grave. Pour le 1er novembre, c'est vrai que même l'Oqvelna, Dan Giusent Mourali, Kalnastoura, Zlawanani Zan Dukul Sako Kinmalla, Ahaz Tsegi Dwagiz et le moyen, chaque land Sawadan suffrage une go français. سمحي كان رابيدمون ديك فوا فاش صراحه الدلال زينا اون سيكو لو 1er نوفمبر 54 صراحه الدلال اون ناسيون الجيريان صراحه الدلال معناها il a été avorté en 62 اسمي ديك شمت لي ريجيون كي اون ريبري البوفوار سميك ثلاثه ذاك الجزائر زمنو لي ريجيون بويراسنت ثقي الغرب ثقي الشرق زين نزرا ذاك واش لا ناسيون الجيريان اون ايو لا كونفيرماسيون جالس في لازواد خاطر سيدي سانغارو انا دار لازواد اماسين هاد نغالف المسليته 2013 اللي حموسقي 2013 اللي حموسقي احنا خير لازواد واش صوتنا راه المزيغني وكنا تسفدن دوله مع ثمورث لا زواد ارثور ادفدو سموح نروح اماسين راح On en a discuté plusieurs fois. Il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux géostratégiques, il y a des rôles, des rôles qui sont joués par les différents intervenants en les pays du Moyen-Orient, les Américains, les Français. Donc c'est une région qui concentre énormément d'enjeux.
Et malheureusement, c'est le MNLA qui ont fait les frais, parce que le MNLA, c'est la clé de voûte, c'est le début, c'est la véritable solution qu'il pourrait y avoir de Gzawad. Donc il y a une alliance contre cette force, il y a une véritable alliance contre cette force. Peut-être qu'il y aura de nouvelles données en 2013, que ça va avancer. Certains considèrent qu'il y aura une intervention en 2013 alors que c'est chimérique. Même s'il y a intervention, elle n'apportera rien de nouveau, elle n'apportera pas de solution. شكرا راه ماسين ديالي نكشوا من العسكر الفرنيين غير لازواد كدي قال محمد. Tout est possible, hein, tout est possible. Bon, tout est possible. De toute façon, il faut dire quand même que la France, hein, c'est une puissance importante dans la région. Elle veut à tout prix qu'il y ait intervention. Elle fait tout pour qu'il y ait intervention. Ce sont d'autres acteurs dont notamment les Nations Unies, qui ne veulent pas pour l'instant cautionner une intervention, sinon pas entre guillemets des garanties. Notamment parce que bon, oui, les Américains pour l'instant sont sous-semaine, mais c'est la France vraiment qui met le paquet actuellement. Les Nations Unies qui bloquent un petit peu. Et je pense que les Nations Unies, tant que les Maliens ne sont pas encore arrivés à mettre en place des institutions stables, une armée stable, ils ne vont pas suivre, à mon avis. Hein. Mais le problème n'est pas là. De toute façon, qu'il y ait une intervention ou pas. Hein. Pour le MNLA, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que cette communauté internationale est décidée à discuter avec le MNLA et à considérer le MNLA comme un partenaire pour, si cette communauté internationale veut vraiment se débarrasser du terrorisme islamiste, le MNLA peut faire le travail. Nous, on n'est pas contre l'intervention. Si c'est une intervention qui sera faite en concertation avec le MNLA, pour débarrasser l'Azawad de l'islamisme. Mais si l'intervention est justement ce que veut la France, ce que veut l'Algérie, l'Algérie c'est une autre histoire. Ce que veut surtout la France et certains pays, certains États africains, ils veulent une intervention pour que l'armée malienne revienne dans l'Azawad. Hein? Donc, mater le MNLA, mater la société civile, parce que si l'armée malienne vient, c'est pour mater la société civile, et pour justement en finir avec l'idée d'indépendance de l'Azawad. C'est ça le problème pour nous. سيمورا جيتي غير علاني يدي ساكن تيمسيرين على لي لوسون قلنا تيكدو ذا افهمني وسنتمسالت لكن امان سدون كوفريزن سنوزمر دارا سنتكل ذي غالي وما قارن صافي دير اين كيضرون ثورة ماشي ولا شويه يختارون هكا ليستوار ذا مزرو يدينا ذاك كل الحاجه تغالرهم كانيس باسكو ازميرات دوك الرد مضي ذوذني مخلف كل شيء كل تا حاجه اثني الدمض سدرات نتوكل البوي جالسين دونك اما ذين يضران اما ذين كني فورسين قلنا في الكوت ديفوار اما ذين ولا السودان جينيرال ليريتري اما تمثال كن ولا l'Afrique en général et un peu partout dans le monde ذاكني هاد نوغال تمثال تاع لازواد ذاكني c'est très dangereux في ليطا عام الجزائر الدكار pour une première fois اما كني نشفع نقاريت دو سانيفي بروكلامي l'indépendance de l'Azawad يوثن تمور تمازيغ ماذا قلنا ادي لي ثمور ثمازيغ بو يثيكل تمزوالو سي الجيران الجزائر زران ذاكني سا فير لي في دومينو ان اذا لا تيلي اون كونتاجيون ان اذا ميم الجزائر با ثمور القبيله صدروا حتى كتياكي ميم ثميون النظام يشاويا ويا المارون كيف لا ليبي كيف دونك الغارسن سي بوكو بلوس سي باش كان هذا قيمن سي بور سو مانتونير قلنا تي ليتا فيودالا جنسن اشو السلام دي زوج 2013 مصر Ben Salma, déjà, qui est Salma, l'Azawad, il est indépendant, libre, mais Salma, في مناظرين تمازغا هذا دوله الانديبوندونس نسيت دونك سلم لا ليبرتي في ليليا اكو ايمازغ نديفغوني لين اكو في مناظرين تمازغا نديفغوتيليت محمد باكي شو تسالم دي زوج لا تختص نيت ben نظر ذات ça englobe tout qu'on puisse avancer, qu'on puisse engranger des acquis, qu'on puisse trouver des solutions à toutes les situations qui nous préoccupent. نصر من كيلي سيرمينو ماشي تيركا سلام هذاك النقبيل
دوك المبوا جالسون اتزرون ذاك سيمان سن كان زمان نذر في التمثال قبل التمثال ما تسللت فرنسا ما تسللت الجزائر ونحوج تسللت كيون لكن ما نبغى نسدو تمثال ارزاث نكوني كان سيمان نعكز ما نسدو تمثال ارزاث هذا واش تايبا فينال ما كانوا غادي تزوره ثمورة القبائل الجزائر فالنزغه هي وكان تفرات هي وكان تصاوب النزغات دار زاف تنمير سلام معكم من دي يناير تساون كوغور يناير يمكن نكمل مسلا شوف كان كي تبغى on remercie les téléspectateurs on remercie les téléspectateurs qui nous ont supportés durant toute l'année j'espère que l'année prochaine on leur apportera plus شو كان يخصنا كناونين غامين نتسنى في الترار تاع بزاف ولاش تلاوين سلام عليكم 2013 نسعوا كرا تلاوينا راه قدش لنا لي كرونيكوز تصير طاحن كركاز كركاز كل ويد كركازن ديال سارسكيو حريشنا من كركازن نتسنى في المطوط كاين زمرا اللي يخص عاصق وسيا نسالمي وكنا تسكنتي لنا سوكا سيدي ستون تنمرتي متقميدنا تذويلت المندن تاكرا وسكواس سكواس يجارزن سالما كنتو تزمر قيمتو تروحوا ترى من بعد طورقتو دليل دو على يدون ذو حريش والسيني ميلان داني بدو كل نظام الصوضه لو كنا نسحمو كفتيكلت هذه لورسقي دحماني غادي تمسينا في ذمسا هذه اللي ما جيت في حسين تمسينا في السرتيث تمورت من فرنسا تمورت من الجزائر هذه اللي داغن لا غاشكروش مسلي داتاس غاف لا زوا دا كوينوك يعني داغن ثمات من الساحل ولا تمزعه وتروحوا ترى غير هي دو على غروان من بعد اذل